83. Okay naman, naka-Gcash na to. Gcash. Yeah. EE. Thank you. Send lang ako ulit, sir. Ay, sige, okay lang. Okay lang, naka-record rin ba ako? No. Okay lang. Thank you. Ay, sige, okay. Thank you. Diba ni Ma'am Ina? Ma'am Faith. Yeah, maganda si Ma'am, no? Shout out sa'yo, Ma'am. Till we meet again. Sheesh! Alright, what is up mga sir? So, natakaroon din sa IT Park. Ako ang first booking mga sir. So, alas 12 ta ni gawas. Tudto na kayo ba, no? 12 ta hantod alas 10. So, 12 to 10 taron mga sir. And tanaw na to kung pila ito makuhang booking ron. Yung dato panahon karon kaya wala init. And hopefully nga di sa siya muwan. So, ang first booking na to kay sa Cebu Exchange. Asa si Rata? Wards, sir? Wards? Okay. Ara, sir. Ramo, sir, no? Okay. Okay na, sir. Alright. Sarap mo, sir. Thank you, sir. Alright. Job complete mga sir. And saan Dani? Ito na tag another booking na sa Dani. Another booking mo sir. Near Cebu Home Builders. Aray, U-turn na tadre niya. Kaya dili na pwede maka-U-turn dito. Aray na tadre mo U-turn. Ana? Yeah, Ana Marie. Okay. As seaside. Okay na ma'am. Let's go. Kopya. Yeah. Kopya. Sige lang. $53. Dahil ako mama. Hello? Sorry. Thank you. Alright. Job complete mga sir. Uy. Not bad. Nakatod to sa kon sa SGR tapos pabalik din diri sa seaside. No. Win-win situation. Faith, ma'am. Faith. Ma'am. Faith. Oo, dun. Sige lang, okay lang. Malapit lang din naman eh. Kala ko kasi nandun ka. Dito ako nag-point. Oo. Kasi yung dito. Pag Oo, yung... here ako nag-book dito, yung rider nag-aano. Oo. Baliktad pala. Hindi, yung baliktad yung driver. O lang yan. Saan to? Mandawi, Bakilid? Yes. Sakto ba? Oo, sa may flyover sa... Ah, yung may skinita na. Ano, sir, sa ano lang. ES41 na? Sa... Oo. Oo, pwede yan. Okay. Sibol na sibol. Ay, sibol. Parang Simul. Hindi, Gmall. Wala yung short. Yung Na short na. long cut. Gagi. Ano na lang ma'am sa... Di, mas malapit dito sa ano ma'am? Ano ba yun? Ah. Yeah. Simul ba yun? Country Mall? Nakatry ka dito sa ano ma'am? Sa ES42 na dumaan. Yeah, maybe. Basta may shortcut dyan. Yeah. Tagalog ka talaga ma'am? Bisaya? Ah, Ilonggo. Shit. Hindi ako
Siyempre nakakain. Left side, yeah. Lolo, marunong ka, ma'am? May lisensya ka? May wag na, bawal din eh. Patay ako dyan. Yan na. May pamilya ka dito, ma'am? Oh, sad naman. Sad naman. Nasanay ka na. Yeah. Hey. Pero yung pamilya mo, nasa Negros. May lisensya ka tapos wala kang sasakyan. Or, yeah, may motor ka. Tatagal dito Ah, sa July. kaya pala. Your time, your time. Congrats! Yan. Unemployed ka na. Hey. Right turn tayo, okay lang ba? Right turn tayo, okay lang? Mag-right turn tayo dito, okay lang? Alam mo dito, ma'am? Hindi. Ngayon, alam mo na. Yeah. Hindi, long cut to. Yeah. Yeah. Yeah, long cut. Literal. Hindi, ano lang. Oh, simul yan. Di ba? Kabisado mo na pala dito, ma'am. Dito? Okay. Ay, naku po. 83. Okay naman, naka-Gcash na to. Because Yeah. EE. Thank you. Send lang ako ulit, sir. Ay, sige lang. Okay lang. Okay lang, ma'am. Naka-record na ba ako? No. Okay lang. Thank you. Ay, sige, ma'am. Okay. Thank you. Dito niya, ma'am. Ino. Ma'am Faith. Yeah, maganda si ma'am, no? Shout out sa'yo, ma'am. Till we meet again. Patay na ko ni. Alright, mother. Job completed. And we'll find another booking. Okay, let's go.